Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok subtopik 7.5 yang dinamakan superposition of wave. Okay, so we have learned about how wave move in a medium. Okay, kita belajar dalam 7.4 about progressive wave. Okay, ombak yang bergerak di dalam medium. In this subtopic, we will try to explore what happens to two waves add up, which we call constructive interference, or two wave cancel out, which we call as destructive interference. For this to happen, we must study about superposition. So di dalam subtopik ini, kita nak belajar apa yang berlaku when two waves combine. Okay, bila dua wave bergabung, nama dia adalah superposition. Okay, so principle of superposition of wave states that when two or more waves moves in the same region, the resultant displacement at any point is the vector sum of individual displacement at that point. Okay, so this is the equation lah. So you know that you dah belajar y sama dengan a sin omega t plus minus kx. So kalau you ada satu wave, ni wave pertama, tambah lagi satu wave yang kedua, maka kita dapatlah kita punya principle of superposition. Ombak pertama tambah dengan ombak kedua, di mana dia punya y ni samalah, mungkin direction dia sama atau direction dia berbeza, where y1 and y2 are the displacement of individual pulses at that point. When two or more waves are superposition, we call this as interference. Okay, nama lain untuk superposition ni adalah interference, dan interference adalah dua case. You have constructive and destructive interference. Okay, so what is constructive interference? Constructive interference occurs when the displacement caused by two pulses are in the same direction, i.e. both are positive or negative. Maksudnya, dua-dua ombak ni yang bergabung mestilah arah dia positif. So you see here lah, y1 and y2 positif. Bila bergabung, dia ombak dia jadi lagi besar. Sebab kita tahu y ni sama dengan a sin semua tu. So satu amplitude tambah lagi satu amplitude, you get 2a lah. And then lepas dah gabung tu, takkanlah dia hilang terus kan. Ombak tu akan teruskan dia punya perjalanan. So produces a displacement that is larger than the displacement of individual or displacement of either of the individual wave. Okay, to constructive interference. Now, destructive interference pula occurs when the displacement caused by the two pulses are in the opposite direction, i.e. one positive, one negative. So this is the example. You ada satu wave yang positive amplitude di atas, satu wave yang negative amplitude di bawah. Mungkin satu tu yang negatif ni, y sama dengan negative a sin something. Yang ini y sama dengan a something. So bila dia gabung tu, dia basically akan hilang lah, dia punya amplitude become zero, and ombak tu akan teruskan perjalanan dia orang. Okay, produced when the displacement that is smaller than the displacement of either of the individual wave. Okay, so itu adalah constructive and destructive interference. These are the names of superposition. So superposition tu and interference is basically the same lah. Okay. Okay, so we have already learned about motion of wave moving in a medium, which we call as progressive wave. But what happens when two waves combine? So kita belajar bila dua ombak ni bergabung, kita tahu dia adalah superposition, dan superposition ni boleh terbagi kepada constructive dan destructive interference. Tapi situasi di mana dua progressive wave bergabung adalah dinamakan sebagai stationary wave. Okay, so when two progressive wave combine, they are called stationary wave, and this wave do not move through the medium, rather just oscillates on its position. Maksudnya kan, bila dua progressive wave bergabung, you akan mencipta satu ombak yang baru dinamakan sebagai stationary wave. Stationary wave ni berdasarkan nama dia, dia stationary, takkan bergerak. Macam mana tu sir? How can a wave not move in a medium? So kita tengok satu example sini. This is an example of a string being taut. What does it mean? Maksudnya ini kita punya situasi, ini kita punya tali, macam gitar lah, you boleh bayangkan gitar ke violin kan. So katakan kita plug ataupun kita petik dekat tengah ni. Bila kita petik dekat tengah ni, dua ombak akan terbentuk. You nampak kat sini warna merah ni ombak Y pertama, hitam ni ombak Y kedua. Dia akan bergerak di arah yang berbeza. Two wave will form and move outward. When the wave hit kita punya wall ni, bila ombak kita ni kena wall ni, takkanlah terus hilang. Dia akan pantul. So satu akan pantul to the left, satu akan pantul to the right. And this is the progressive wave equation. Dan apa berlaku? Dia akan bertembung, dia akan bergabung. Okay, bila bergabung, apa berlaku? Standing wave akan muncul. So nampak tak? Medium dia tak bergerak.
medium dia masih tali yang diikat macam gitar tu. Okay, tali kat gitar tu tak bergerak naik atas turun bawah. So, bila dua ombak ini bergabung, ini adalah standing wave kita. Okay, so equation dia pun akan jadi bentuk macam ni lah. So, 2A cos kx sin omega t. Okay, so this is the equation of standing wave. Okay, equation standing wave kita, y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Di mana A adalah kita punya amplitude, K adalah kita punya wave number, omega adalah kita punya angular velocity. Okay, so take a look at this wave. Saya nak korang tengok point di atas dan point kosong ini. Okay, point atas dengan point kosong ini ada nama. Okay, nama dia apa? Nama dia adalah node and antinode. Okay, node ni yang kat sini, ini adalah bila destructive interference happen. Antinode ni adalah bila constructive interference happens. Okay. Oh, dan tengok paksi dia. Paksi dia adalah paksi Y against paksi X. Maksudnya dalam ni kita hanya tengok displacement Y dengan dia punya displacement X of a particle and of the wave. Di manakah kita tengok stationary wave ni? Kita tengok stationary wave ni selalunya dekat alatan-alatan music. Okay, musical instrument such as violin, gitar, violin, ukulele, piano. Okay, dekat kita punya pipe pun boleh juga berlaku. Ada dua, open and closed pipe. Kita akan tengok application ini di dalam kita punya next subtopic. Okay, so standing wave ataupun stationary wave, kita banyak tengok kat dalam musical instrument. Apakah dia? Dia wave that does not move through the medium. Okay, it is formed bila dua progressive wave are travelling in the opposite direction, tapi dia wajib ada tiga benda ini. Itu apa? Same velocity, same frequency, and same amplitude are superimposed. So, kalau diorang tak sama velocity, frequency and amplitude, apa berlaku? You takkan dapat stationary wave yang perfect lah. Okay, bayangkan satu ombak tu macam ni. Tiba-tiba lagi satu tu amplitude dia lagi besar lah. Macam tu lah, frequency dia lagi panjang lah. So, bila dua ombak ni bergabung, dia takkan dapat bentuk yang macam ni. Okay, bentuk yang perfect macam tu. So, for you to have a stationary wave, the progressive wave must sama dalam dia punya velocity, frequency, and amplitude. Okay, so again, this is kita punya bentuk of kita punya stationary wave. Okay, ada node. Node ni, macam saya kata, what is node? Defined as a point which the displacement is zero, where destructive interference occur. Antinode pula adalah defined as a point which the displacement is maximum, where constructive interference occurs. Okay, so sebelum kita pergi kepada yang bawah ni, kita tengok yang dekat sini dulu. Okay, so ini dah terang tadi. So distance between two consecutive nodes or antinodes is, maksudnya apa? So kalau saya nak tahu distance antara node ini kepada node yang seterusnya, di sini adalah separuh lambda. Lambda over 2. Ataupun you boleh tengok sini lah. Sini dengan sini, antinode dengan antinode, distance dia adalah lambda over 2. Ni penting ah. Yang ini penting. Tolong ingat. Sebab dalam praktikal dia tak akan bagilah. Okay, kalau saya tahu distance antara antinode dengan antinode adalah lambda over 2, distance antara satu antinode kepada node adalah separuh ini. So, dia adalah lambda over 4 for distance between consecutive nodes and antinodes. Lambda is 2 times the distance between consecutive nodes and antinodes. Itu dia ramai lah. Okay, so ini equation kita. Equation for standing wave, y sama dengan 2a cos kx sin omega t. So, untuk you tahu amplitude of the wave, okay, for you to determine the amplitude of the wave, kita basically boleh ignore kita punya component sign. So, just buat y sama dengan 2a cos kx, okay. So, to find the amplitude or displacement of standing wave, y equals to 2a cos kx, ignore the sign part, where y is the displacement, but remember maximum y equals to the amplitude. So, contoh kalau you nak tahu amplitude dia berapa, you just ignore je component sign dia. Similarly, if you want to determine the time for the nodes and antinodes to occur, you ignore the cos part. Okay, so dia jadi y sama dengan 2a sin omega t. Okay, then you buat bila y you sama dengan kosong lah. Okay, then you carilah t you sama dengan berapa bila y dia sama dengan kosong. Okay, but that is for another topic lah, another topic to explore. Okay, tapi itulah this equation can be divided into two parts. Okay, we will see in the example question akan datang.
Okay, so here's the final part. Okay, untuk kita punya perbezaan antara progressive wave and standing wave. Okay, progressive wave kita produced by a disturbance. Okay, standing wave kita pula produced by superposition of two identical progressive wave yang sama velocity, frequency and amplitude that travels in the opposite direction. Wave profile move from the source of disturbance. Contoh you baling batu dekat tasik yang tenang, ombak dia macam tu. So dia keluar daripada disturbance dia. Ini wave profile fixed in the region where the wave meet. So dia macam tali tu, ombak dia akan bertemu gitu. Okay, bertemu gitu. Energy is transmitted along a direction of propagation. Maksudnya contoh kalau you tepuk tangan, okay, sekejap je lepas tu tenaga bunyi tu hilang. So it's transmitted bila ombak tu bergerak. Manakala kat dalam kita punya standing wave pula, energy is retained within the vibration motion of the wave. Maksudnya dalam satu motion ni, okay, tenaga tu hanya ada dekat medium tersebut je. Macam kita main gitar lah, kita dengar gitar bila kita dekat dengan gitar tu. Okay, so bila kita jauh, kita tak dengar lah tenaga bunyi tu. Okay, so dalam progressive wave pula, notes are not found, all particle vibrate. Manakala in the standing wave, notes are found, particle at the notes do not vibrate at all. So basically ada note untuk tak ada note untuk progressive wave, ada note dalam standing wave. Okay, so this is kita punya subtopic 7.5. Okay, so in the next video, we will see an example where you use the equation of the standing wave y sama dengan 2a cos kx sin omega t, and kita tengoklah kalau you faham ke tak. Okay, so I'll see you in the next video. Bye.